Bonjour, nous sommes très heureux, Mikhail Khodorkovsky, de vous recevoir avec Bernard-Henri Lévy dans les locaux du Point pour que vous nous racontiez finalement ce que c'est qu'être un dissident dans cette époque troublée. Vous avez été, pour que nos auditeurs sachent un peu qui vous êtes, votre nom dit quelque chose à tout le monde, mais on ne sait pas forcément que vous avez passé 10 ans dans une sorte de goulag, ce qu'on peut appeler un goulag, qui était un pénitencier dans le Grand Nord russe, à la suite d'une ténébreuse affaire et sur une condamnation de la justice russe, sur ordre du pouvoir politique russe, orchestré par Vladimir Poutine, qui avait un compte personnel à régler avec vous. Il vous a accusé, la justice russe vous a accusé de fraude fiscale, d'évasion fiscale et d'innombrables méfaits. Mais vous étiez surtout, avec le recul on peut le dire, un gêneur au moment où Vladimir Poutine prenait la Russie en main, après l'épisode Yeltsin, où vous avez été un des grands hommes d'affaires qui ont permis à l'État russe de se maintenir à flot et puis de profiter aussi de la déliquescence de l'État russe, parce que vous avez créé en quelques années une très grande entreprise russe, la banque Menatel, puis le groupe Yukos, et finalement vous aviez une liberté ou une indépendance qui n'a pas plu à Vladimir Poutine lorsqu'il a pris le pouvoir, car il souhaitait que les oligarques se mettent au pas, lui obéissent. Vous avez été finalement déviant et vous en avez subi les conséquences, 10 ans de prison. Bernard-Henri Lévy, vous avez pris la défense de Mikhail Khodorkovsky dès le début de son incarcération, au fil d'éditoriaux, d'articles, de prises de parole. Je vais me permettre de poser la première question à Bernard. En quoi Mikhail Khodorkovsky était un dissident et pas un délinquant économique, ce que lui reprochait finalement Vladimir Poutine? Bon, la première chose qui m'a frappé dans ce qui me parvenait de ce qu'il vivait, c'était sa force de caractère, c'était son tempérament, c'était ce tempérament de fer que je devinais à distance, cet esprit de résistance. Vous disiez un pénitencier du Grand Nord tout à l'heure, ça n'avait pas grand-chose à envier aux pires îlots de l'archipel du Goulag d'autrefois. Donc ça déjà, j'ai été interpellé par cela. Deuxièmement, à l'époque, il y a 10 ans, 15 ans, j'ai essayé de regarder les choses d'aussi près que possible. J'étais approché par les avocats de Mikhail Khodorkovsky et j'ai bien vu que cette affaire était montée, sinon de toutes pièces, du moins en très grande partie, et qu'à l'évidence, on était face à une condamnation politique, à un procès politique, à un bannissement politique. Troisièmement, ce qui m'a immédiatement intéressé dans son cas, c'est que les quelques éléments, les quelques informations qui parvenaient jusqu'à nous à travers les avocats témoignaient du fait que cet homme, dans son pénitencier du Grand Nord, était en train soit de devenir un démocrate, soit en tout cas de voir s'affermir et se consolider ses convictions démocrates. Alors tout ça mis ensemble, un procès politique, une résistance, la résistance d'un caractère d'acier, et le fait de ne pas désespérer de la démocratie, mais au contraire de s'évertuer à la démocratie, au fond, je vais vous dire, c'est ce qui caractérisait autrefois les Leonid Pliouch, les Boukhovski, les Natalia Politkovskaya, tous les grands dissidents des années 60, 70 et encore un peu 80. La différence, Mikhail Khodorkovsky, c'est que vous avez travaillé avec Vladimir Poutine, vous avez assisté à son ascension politique, vous avez vu comment Yeltsin le mettait petit à petit en scène pour qu'il reprenne l'État. Et qu'est-ce qui s'est passé entre vous deux? Parce que vous étiez finalement, avec d'autres hommes d'affaires, assez proches du système Yeltsin. À quel moment les choses se sont divisées? Est-ce que c'est de votre fait? Est-ce que c'est de son fait? À quel moment il y a eu un divorce? Вот сейчас, когда Путин у власти уже 20 лет,
очень многие западные лидеры имели возможность с ним лично пообщаться. И все они, включая, начиная с Джорджа Буша младшего и другие все, они в глазах у него видели чистого демократа или еще что-то. Ну, в общем, то, что они хотели видеть. Это не потому, что вот эти вот все лидеры, они такие, так сказать, глупые, непроницательные и так далее. Путин очень талантливый человек. Вот он очень талантливый офицер КГБ, который может для каждого, с кем он общается и кого он хочет обаять, подобрать ту личину, которая этому человеку понравится. И когда мы общались с Владимиром Путиным, я помню свое впечатление, я помню то, что я тогда говорил, и я абсолютно искренне говорил, что это вот наш современник, это человек, который хочет сделать Россию демократической, открытой. Я вижу, что это человек абсолютно подходящий для того, чтобы сделать страну более современной. Как же мы все ошибались. Donc vous avez cru en lui. Ну, я вообще не очень верю в лидеров и вождей. Но здесь я видел, что это нормальный, качественный человек, который реально будет продвигать Россию в демократическом направлении. И, собственно говоря, конфликт, который у нас с ним возник, он был очень конкретный, в очень конкретной точке. В России начала очень серьезно, по сравнению даже с ельцинскими временами, расти коррупция. А мы хотели быть прозрачными, мы хотели выпускать акции на бирже, на западные. И нам это было никак. Но если у тебя независимый совет директоров, ты не можешь платить там сотни миллионов долларов взяток. Et vous vouliez rentrer à Wall Street. C'est aussi ça qui a posé un problème, évidemment. Ouais. Да, совершенно точно. Мы готовили к выпуску акций на биржу. Я имею в виду на западные биржи. И мы, не я один, а весь союз российских промышленников и предпринимателей, решили обратиться к Путину с просьбой немножко изменить ситуацию в этой сфере в стране, то есть взяться за нее, сделать Россию более прозрачной в этой части. Я имею в виду в части бизнес-отношений. И я выступал с этим. Говорил впрямую Путину, что вот население страны считает, что все чиновники берут взятки, и многие думают, что вы берете взятки. Вот я вам приведу пример конкретно. Это был пример с Роснефтью, когда для всего рынка было очевидно, что из государственного бюджета похитили 400 миллионов долларов. И вот для меня абсолютно была неожиданная реакция Путина на это сообщение. Мне казалось, что как может президент отреагировать? Разберусь там. Или мне уже докладывали на эту тему. Или еще что-то такое, что мы ждем от любого государственного лидера, которому рассказывают о коррупции в государственной компании. И вместо этого Путин отвечает: а вот вы сами, у вас сверхзапасы. Это все можно посмотреть сейчас в Ютубе. Это мое выступление, реакция Путина. Все это, сегодняшнее информационное пространство, оно все это хранит. Через месяц после этого было уголовное дело. Ça fait partie de ces petits divorces qui petit à petit ont dénoué votre relation et ont généré finalement cette vengeance, parce qu'il y avait de la haine personnelle contre vous. Comment on se sent quand on est l'objet du ressentiment d'un chef d'État aussi puissant que l'est le chef d'État russe? Comment vous avez vécu, vous, ces années de prison, de pénitencier? Est-ce que vous receviez par exemple des échos des mobilisations, ou bien en tout cas de ce qui se disait en Occident sur votre cas? Les Américains, certains Américains ont pris parti pour vous, ou en tout cas se sont indignés des traitements. Bernard aussi, un certain nombre de gens l'ont fait. Est-ce que vous, dans votre pénitencier, vous entendiez ces appels, ces journaux, ces pétitions qui circulaient? Vous aviez ce
Конечно, через месяц началось уголовное дело, чуть больше, чем через полгода я оказался в тюрьме, и потом за 6500 километров от Москвы. При этом все время была очень сильная поддержка. Вот просто все время. Шли письма, выступали люди, обращались с петициями, и в том числе руководители разных стран. Я с огромной благодарностью это вспоминаю. Хочу сказать, что мне лично это помогло выжить. Вот сейчас началась опять дискуссия по поводу закона Магнитского. А вот правильно ли мы сделали, говорят здесь на Западе, что мы вот так вот вписались в закон Магнитского, вот за этого конкретного человека? Мне очень хочется сказать, ребята, когда вы сделали вот такое хорошее дело, вы не должны о нем жалеть. Я был в тюрьме в то время, когда принимался закон Магнитского. Я видел, как тюремное начальство испугалось, как они перестали убивать людей, перестали мучить. Это для них стало страшно, потому что они поняли, что с них могут спросить. Поэтому, конечно, международная поддержка очень много значила. И просто для выживания, и для психологического выживания. Et vous, Bernard, quand vous passiez des messages par l'intermédiaire de ces avocats, c'est un combat très différent de celui des années 70, où finalement on ne pouvait pas parler à Solzhenitsyn, on ne pouvait pas parler à ces dissidents des années 70. Aujourd'hui c'était plus facile, il y avait des avocats voyage, vous avez pu prendre contact, on pouvait faire passer des messages. Comment est-ce qu'une forme de dialogue à distance se faisait avec le monde intellectuel qui vous soutenait, le monde occidental pour faire simple, et vous arriviez à faire passer des messages, vous avez passé des appels soit à l'Occident, soit aux Russes. Comment ce dialogue se déroulait? Dialogue, je ne sais pas, mais ce qui est intéressant dans ce que vient de dire Mikhail, c'est que les geôliers entendaient les messages. Et qu'après le tapage qui a été fait sur Magnitsky, après le livre de Bill Browder probablement, les geôliers ont eu peur. Ça veut dire que lui entendait les messages, mais ses tortionnaires les entendaient aussi. Et ça, pour tous ceux qui prennent fait et cause pour des dissidents à l'autre bout du monde, c'est une bonne nouvelle. Même quand ils ont l'impression de parler contre des murs, même quand ils ont l'impression de parler dans le désert, c'est pas vrai. Leurs paroles arrivent d'une certaine manière à destination. C'était pareil à l'époque du soviétisme. Les soviétiques n'étaient pas si sourds que ça aux objurgations ou aux attaques de l'Occident. Ils finissaient par en tenir compte. Ils finissaient par se dire qu'un jour, la communauté internationale, sous une forme ou une autre, leur tiendrait rigueur de leurs méfaits. Là, c'est ce que vient de nous confirmer Mikhail Khodorkovsky, et ça me paraît d'une importance capitale. Au bout de ce grand nord russe, l'idée arrivait à ses oreilles, mais peut-être à ses oreilles d'une part, et aux oreilles de ses tortionnaires d'autre part, que des intellectuels, des journalistes, des chefs d'État, des simples citoyens se mobilisaient en sa faveur. Et ça, cet écho des protestations occidentales, ça avait probablement, j'imagine, deux vertus. La première, lui donner un peu de raison d'espérer, ou de ne pas désespérer dans ces conditions atroces de détention. Mais la seconde vertu, c'est qu'en effet, comme dans le poème de Ronsard, les salauds arrêtaient un peu le bras. Ils arrêtaient un peu le bras. Et ça, c'est ce qu'on peut attendre de mieux, de plus, de ces mouvements de solidarité. Et l'affaire Magnitsky, je ne sais pas si tous ceux qui verront cette conversation s'en souviennent, c'est une affaire atroce. Sergueï Magnitsky, c'était un avocat qui travaillait avec un grand capitaliste américain d'origine russe, je crois qu'il s'appelait Bill Browder. Et quand Bill Browder a décidé de rapatrier ses équipes à Londres, il a laissé sur le terrain Sergueï Magnitsky, qui a été arrêté, emprisonné, torturé, et qui est mort sous la torture dans les prisons russes. Et Bill Browder, qui depuis 10 ans
essaye de réhabiliter la mémoire et d'avoir la vérité. Il essaye deux choses. Bill Browder essaye d'abord de réhabiliter la mémoire de son ami, Sergei Magnitsky, et ça, il y est arrivé. Ça, c'est fait. Son livre, Liste rouge, je crois, est un beau livre, fort, qui a réussi à donner à Sergei Magnitsky ce tombeau de papier qui est désormais le sien. Mais Bill Browder fait une deuxième chose, c'est d'essayer d'imposer des Magnitsky Acts au-delà des États-Unis, dans d'autres pays, c'est-à-dire en Europe, dans les démocraties en général, et ça, il n'a pas encore gagné la partie. Et il serait souhaitable qu'il la gagne. Il serait souhaitable qu'il y ait des Magnitsky Acts partout où c'est possible. Я вам хочу привести пример, может быть, не слово «диалог», а скорее моста, который действовал. В середине приблизительно моего срока один из сотрудников, юрист, мой адвокат, Василий Алексанян, оказался в тюрьме, он был тяжело болен, ему не давали лекарств, требуя подписать от него самооговор. Он об этом напрямую сказал на заседании Верховного суда публично. И это тоже материал, который есть в сети. И мы требовали, чтобы его перевели в больницу. Я находился в Чите, я объявил голодовку до решения проблемы. Европейский суд по правам человека принял решение в отношении Алексаняна. Люди в Москве вышли на демонстрации поддержки, и в конечном итоге Алексаняна перевели сначала в больницу, а потом освободили. Да, он умер через год после этого, но ему дали все-таки в результате вот этого моста, он получил возможность хотя бы последний год провести дома с семьей. Vous-même, après 10 ans de prison, vous avez été libéré après 10 ans de prison pour un motif humanitaire, parce que votre maman n'allait pas bien, et puis Poutine a jugé que le temps de la prison était fini. Certaines personnes ont parlé d'un deal, mais un deal qui n'a pas duré très longtemps, parce qu'aujourd'hui vous êtes en opposition à Vladimir Poutine. Est-ce que vous financez, vous organisez les mouvements de contestation qui se font en Russie? Est-ce que vous avez un lien avec la politique russe? Est-ce que vous, finalement, beaucoup d'oligarques ou beaucoup de prisonniers politiques, lorsqu'ils sortent de prison après 10 ans de pénitencier, ont la colonne vertébrale brisée. Ils préfèrent se faire discrets, se faire oublier, passer à autre chose. Vous avez choisi, vous êtes ici, c'est que vous choisissez de prendre la parole. Pourquoi? Quelle est votre motivation? Qu'est-ce que vous voulez faire derrière avec ça? Мое освобождение было сочетанием нескольких причин, как гуманитарных, они, конечно, имели место, и я благодарен, что мне дали возможность попрощаться с моей мамой, так и соображений прагматично-политических, потому что в этот момент Путин готовился к проведению Олимпиады и хотел, чтобы западные лидеры эту Олимпиаду ему не сорвали. И я, конечно, очень благодарен Дитриху Геншеру и фрау Меркель, которые тогда, много раз обращаясь к Владимиру Путину, добились моего освобождения. Других требований ко мне не было, и, к слову, Путин об этом тоже сам говорил. Я, когда мне предложили освобождение, я спросил, от меня потребуется ли признание вины. Мне сказали нет. Я спросил, будут ли какие-нибудь еще дополнительные требования. Мне сказали нет. Я говорю, хорошо, тогда я готов написать прошение об освобождении. Но при этом вы должны понимать, что я не буду молчать. Я буду заниматься общественной деятельностью. Ну, мне путинские представители сказали, что они это понимают. Я этим и занимаюсь. Mais justement, aujourd'hui, comment vous la continuez? Il y a des mouvements plus ou moins organisés qui contestent la politique de Vladimir Poutine. Est-ce que vous vous reconnaissez dans certains leaders? Comment vous travaillez
avec eux? Comment vous imaginez des plateformes? Vous travaillez pour une nouvelle Russie? Quelle est votre action aujourd'hui? Я занимаюсь несколькими основными направлениями, главное из которых это помощь, поддержка тем молодым политикам в России, молодым я имею в виду именно в плане как политикам, которые хотят проявить себя в политической жизни страны, не идя на поклон к власти. Сейчас это сделать очень непросто, это очень рискованно, люди получают огромные штрафы, люди садятся в тюрьму на достаточно приличные сроки иногда. У нас можно до 6 лет получить лишение свободы. Но люди готовы к этому риску, и мне, таким людям, кажется интересным помогать. Помимо этого мы занимаемся правозащитной активностью, потому что надо защищать тех людей, которые попадают в столкновение с властью, когда судов нет. И защитить людей можно только комбинацией правовых, международных и политических действий внутри страны. Вот когда комбинация собирается, в этом случае можно помочь иногда конкретному человеку. Мы это тоже делаем. Ну и, конечно, надо говорить людям правду, потому что машина пропаганды работает очень эффективно. Что мы этому можем противопоставить? Этому мы можем противопоставить позицию независимых и известных людей. Я являюсь одним из таких известных и, слава богу, на сегодняшний день свободных людей, которые могут, обращаясь к российскому обществу, говорить правду. Меня слушают. Alors vous avez beaucoup soutenu Mikhail Khodorkovsky ces dernières années et pourtant vous avez des divergences majeures sur certains sujets. Je pense à la Crimée par exemple. Vous considérez que la Crimée fait partie du territoire russe, ou bien la Tchétchénie par exemple, où Bernard lui a plutôt été, attentif à l'indépendance ou à la demande d'indépendance d'une partie du peuple tchétchène qui voulait retrouver sa souveraineté. Est-ce qu'on peut soutenir, la question s'adresse à Bernard, est-ce qu'on peut finalement soutenir corps et âme quelqu'un tout en ne partageant pas des positions sur tous les sujets et être en parfait désaccord? Parce que vous reconnaissez, finalement vous êtes un souverainiste russe très attaché à la grande Russie et vous ne vous reconnaissez pas trop dans des morceaux d'empire qui souhaitent vivre leur destin, que ce soit les pays baltes, la Crimée, l'Ukraine, pardon, ou le Caucase. Est-ce que ça écorne un peu votre soutien, ou est-ce que vous considérez qu'il faut soutenir des gens qui s'opposent à des dictateurs, même si on n'est pas d'accord à 100% sur la plateforme Bien sûr. On ne soutiendrait personne et on ne viendrait au secours de personne et on ne contribuerait à sauver personne si on attendait d'être d'accord à 100% avec lui. Il y a plein de choses sur lesquelles je pense que si on se connaissait mieux, on s'apercevrait qu'on se désaccorde, qu'on n'est pas d'accord. Il y a sûrement d'autres sujets, mais ce n'est pas le problème. Quand un homme, pour délit d'opinion, pour délit d'opposition, parce qu'il fait de l'ombre au prince, passe 10 ans dans un goulag, il n'y a même pas de question. Il faut le sauver, il faut le tirer de là, il faut tout faire pour ça. Après, le débat commence. Alors on peut... Quand on s'est rencontrés la première fois, notre première rencontre, c'était chez mon ami André Glucksmann il y a 5 ans. On a évoqué et on a en partie exploré le premier point de désaccord qui était la Tchétchénie. Oui, moi je pense que la Russie de Poutine s'est conduite de manière abjecte en Tchétchénie. Je pense que les massacres qui ont eu lieu, les crimes de guerre qui ont été commis, la façon dont Grozny a été rasé, ça fait partie des archives noires du XXe siècle. Mikhail Khodorkovsky a une opinion différente. À l'époque, il l'avait. Je ne pense pas qu'il ait été en désaccord sur l'inhumanité de cette guerre, mais enfin, en revanche, il pensait
la Tchétchénie devait faire partie de la Fédération de Russie. Bien. Donc il y avait un vrai désaccord, on en a parlé. Il y a peut-être un désaccord sur la Crimée. On n'en avait pas parlé à l'époque, et pour cause, elle appartenait encore à l'Ukraine. On peut en parler aujourd'hui. Mais ça ne change rien. Ça ne changera rien à l'estime que j'ai pour lui, ça ne changera rien à l'admiration que j'éprouve pour la manière dont il a résisté à cet hiver de sa vie, et ça ne remet absolument pas en cause la fierté que j'éprouve à l'avoir soutenu à l'époque. Après, c'est un débat entre démocrates qui ne sont pas obligés d'être d'accord sur tout et qui peuvent discuter, même s'affronter. Абсолютно. Я сейчас в правозащитной деятельности сталкиваюсь с необходимостью защищать людей, чьи взгляды я совершенно не разделяю. И там идут у нас с людьми, после того, как они выходят из тюрьмы, у нас идут очень серьезные споры, очные и заочные. Но для того, чтобы спорить, человек должен быть на свободе. Тогда с ним можно нормально спорить. Вот Олег Сенцов. Может быть разное отношение к нему. Но ребята из моей организации выступали в его поддержку в Москве и получили обвинение по очень жесткой статье «Оправдание терроризма». Потому что типа Сенцов осужден за терроризм, а вы требуете его освобождения, тем самым вы оправдываете терроризм. Мы говорим, нет, мы терроризм не оправдываем. Но Сенцов, какие бы у него взгляды в отношении Крыма не было, он ни разу не террорист. И вы его отпустите на свободу, а после этого о судьбе Крыма мы будем спорить. Aujourd'hui, Vladimir Poutine n'hésite pas à aller chercher des gens qu'il considère comme des traîtres et parfois les empoisonner. Enfin, on suspecte que ce soit très fortement ses services ou les services russes qui aient empoisonné un certain nombre d'anciens agents secrets ou d'opposants. Est-ce que vous avez peur au quotidien et qu'est-ce que c'est que quand on a déjà passé 10 ans de prison d'être avec cette menace au-dessus de sa tête ? Во-первых, я считаю, что есть легальная деятельность государства, а есть ситуация, когда совершается преступление. Вот когда государство начинает использовать военнослужащих, сотрудников спецслужб, для того, чтобы уничтожать людей, тем более разными такими вот методами. Это не государственная деятельность, это простое преступление, за которое вот надо отвечать обычным образом в криминальном порядке. Боимся ли мы преступников? Ну, конечно, мы опасаемся преступников. Но кому из нас хочется, возвращаясь домой по улице, получить по голове там дубинкой или чтобы нам дверь в квартире измазали какой-то гадостью, после которой там надо еле спасли там человека. Ну, конечно, мы опасаемся преступников. Боимся мы ли их? Нет. В конце концов, никто из нас не будет жить вечно. Кроме Путина. Путин считает, что он будет жить вечно. Так почему мы должны свою жизнь провести трясясь? Нет. C'est la question peut-être sur laquelle on peut clore cette discussion, c'est finalement à l'un et à l'autre, est-ce que Vladimir Poutine, au fil des années, maintenant qu'il a repris en main l'État russe, qu'il a retrouvé finalement une part de souveraineté de la Russie, en Syrie on le voit, ou même en Ukraine, même si ce qu'il a fait est évidemment contesté par toute la communauté internationale, mais on voit que la Russie a repris finalement, a nettoyé une part de l'humiliation qu'elle avait pu ressentir au moment de l'effondrement de l'URSS. Est-ce que
quelle peut être la suite dans les 10 ans qui viennent autour de Vladimir Poutine, la suite, c'est-à-dire est-ce qu'il peut mettre en place des successeurs qui auront une ouverture démocratique plus large, ou bien on est définitivement entré dans une dictature qui est amenée à se reproduire avec des enfants entre guillemets de Poutine qui vont encore durcir l'État russe à l'un et à l'autre, cette question? Écoutez, d'abord, il y a une chose, moi, je ne comprends pas bien, l'humiliation. Vous parliez de l'humiliation que Vladimir Poutine avait subie après l'effondrement de l'Union soviétique. Moi, il me semble que si j'étais russe, je ne me serais pas senti humilié en 1990-91. Je crois que je me serais senti fier. Fier de rejoindre le club des nations normales. Fier de rejoindre le club des démocraties vraies, fier de donner à mes enfants une vie enfin digne. Donc ce que les uns voient comme une humiliation, d'autres peuvent le voir comme une fierté. Inversement, la fierté que Poutine est supposé avoir donnée à son pays, parce qu'en effet, il profite de l'effacement de l'Amérique pour marquer des points au Proche-Orient, parce qu'en effet, il profite de la nullité de Trump pour avancer en Ukraine. Cette fierté-là, elle est l'envers d'une vraie humiliation. Parce qu'un pays ruiné, un pays sous sanctions, un pays dont l'économie se détruit à petit feu, un pays qui est rongé par la corruption. Parce que s'il y a bien un moment de l'histoire russe où la corruption croît et désertifie l'économie, c'est bien aujourd'hui. Donc ce pays-là, je crois qu'il est humilié. Là, je pense qu'il y a aujourd'hui une vraie humiliation russe qui est due aux méthodes de gouvernement, à la fuite en avant, à la manière de fuir ses propres responsabilités de Poutine. Donc ce qui l'a humilié, me semble, aurait dû être une source de fierté, et ce qui le rend fier aujourd'hui, je trouve, est une source d'humiliation. Alors qu'est-ce qui suivra? Personne ne le sait, mais c'est vrai que la Russie, la culture russe, la société civile russe, cette Russie que je ne connais pas bien, mais un petit peu quand même. Aujourd'hui, je suis banni en Russie, je suis interdit. J'ai l'honneur de faire partie des quelques-uns qui n'ont pas le droit d'entrer en territoire russe. Mais enfin, je connais suffisamment ce pays pour savoir qu'il mérite mieux que Poutine. Voilà, la Russie mérite mieux que Poutine. La vraie société russe, et pas seulement les artistes, les intellectuels ou les dissidents, les Russes de la Russie profonde méritent mieux que cette autocratie corrompue, vorace, qui noie les problèmes réels du pays dans une espèce de fuite en avant, d'hubris, d'orgueil national mal placé et d'aventurisme géopolitique. La Russie mérite mieux. Et vous, la Russie mérite mieux, mais vous la voyez, cette Russie qui après Poutine, qu'est-ce qu'elle peut devenir? On voit bien que les mouvements politiques sont embryonnaires, que la société civile a du mal à s'exprimer, qu'elle est divisée, que les gens passent leur temps à se chamailler sur les solutions d'après, qu'il y a des alliances d'ultranationalistes et de gens finalement très occidentalisés qui se mettent ensemble, effectivement pour contester Poutine, mais qui n'ont rien à faire ensemble. Comment vous voyez ça, cette Russie dans 10 ans? Смотрите, меня всегда удивляет, на Западе очень многие люди, особенно политики, высказывают опасения того, а вот что будет, когда Путин уйдет, не будет ли хуже, не будет ли в России там какая-то бесконтрольная ситуация и так далее, которая окажется хуже, чем сегодняшний Путин. Мне всегда это очень странно слышать. Мы же с вами слышим выступление Путина, который угрожает миру ядерным оружием, который там демонстрирует эти видеоролики, мультфильмы, как баллистическими ракетами поражается Флорида.
мы понимаем, что если он в какой-то момент надавит кнопку, то, в принципе, ну, только мужество людей, которые откажутся исполнять этот самоубийственный приказ, может предотвратить мир удержать мир от катастрофы. То есть, а что может быть хуже? Вот такой вот бесконтрольной, явно потихонечку сходящей с ума власти. В России живут абсолютно нормальные люди. Мне очень неприятно слушать, когда говорят, там, Россия чего-то делает в Ливии, Россия что-то делает в Сирии, Россия там что-то делает в Венесуэле. Да нет, у России, у 96-97% русских людей нету интереса как-то там толкаться с Америкой в Сирии, в Ливии или в Венесуэле. Обычные россияне хотят решать свои обычные проблемы. Вот они хотят простую вещь, чтобы в школах была горячая вода, чтобы в школах были теплые туалеты, чтобы дома нормально ремонтировались, в которых они живут, чтобы дороги были нормальные. Это вот то, что хотят люди. И их совершенно, да, их совершенно вот, не интересуют все эти внешнеполитические авантюры. Поэтому, когда Путин уйдет, не надо ожидать никаких авантюр. Не надо ожидать никакого хаоса. Люди нормально, спокойно будут заниматься тем, чтобы свою жизнь нормально отстраивать. Я вижу тех людей, которые это будут делать. Вот власть не может же тотально подавлять выборы. Она разрешила, более-менее разрешила проводить умеренно независимые выборы на самом нижнем муниципальном уровне. Умеренно независимые — это значит, что, так сказать, в пределах там 10%. Вот 2 года назад 140 человек избрали муниципальными депутатами в Москве. В этом году избрали больше 100 человек муниципальными депутатами в Питере. Вот это вот то, в чем я принимал непосредственное участие. Это люди, которые... кандидатов было 1500. 1500 в Москве, 1500 в Питере. Люди, которые хотели решать муниципальные проблемы, которые пришли и которые пытаются их решать, хотя им мешают. Мы прекрасно знаем многих из них. Мы знаем Навального, мы знаем Гудкова, мы знаем Галямину, мы знаем Яшина. Я могу называть, мы знаем Соболь. Я могу называть огромное количество этих людей, которые хотят решать проблемы страны. Et c'est là que les solutions politiques vont s'inventer. C'est ce que vous nous dites. Les gens qui vont résoudre ces problèmes du quotidien et montrer la vertu du rôle politique, de l'action politique, qui vont pouvoir petit à petit construire une société civile, des personnages politiques traditionnels qui œuvrent pour le bien commun finalement, puisque c'est ça celle de l'âme de la politique. Et donc lutter par le bas, monter par le bas et montrer que voilà. На эту тему есть замечательный анекдот. Как, говорит, ты стал миллиардером? Я, говорит, заработал $1, потом еще $1, потом еще $1. И так миллиард? Нет, потом я получил наследство. Так что в этом... К сожалению, так задача получения власти в России не решается. Так готовятся те люди, которые смогут после ухода Путина строить нормальную страну. А уход Путина, он будет либо по естественным причинам, либо по неестественным причинам, либо в результате силового противостояния. И никак по-другому это не произойдет. К глубокому сожалению, ситуация в России зашла уже настолько далеко, что на выборах власть свое место не отдаст. Merci à tous les deux. S'il y avait un renversement du pouvoir, est-ce que vous seriez candidat personnellement à
à prendre le relais. Est-ce que vous avez envie de faire de la politique en Russie et au plus haut niveau? У меня на сегодняшний день существует очень глубокое убеждение, что пост президента в России абсолютно токсичен. Вот если нам придется выбирать президента на место Путина, это значит, что мы уже проиграли. Потому что человек, который придет на место Путина, неважно, буду это я, будет ли это кто-то другой, этот человек обречен быть автократом. Просто обречен. Нам надо поменять систему. Это то, что я говорю с середины 90-х. Вот в 93 году Борис Николаевич Ельцин после конфликта с Верховным Советом сломал Российскую Конституцию. Сделал ее той, которая привела к приходу к власти в конечном итоге ФСБ и Путина. Нам надо вернуть назад ситуацию с балансом, распределением властей. И я лично вижу Россию будущего как парламентскую демократию. То, что от меня будет зависеть, чтобы это произошло, я готов буду сделать. Сейчас я готов сделать больше, через 10 лет по естественным причинам я буду готов сделать меньше, но все, что будет в моих силах, я буду готов сделать. Merci à tous les deux. C'est une histoire qui ne fait que commencer. Hein. On va forcément suivre ce que vous faites pour la Russie et ce qui s'y passe. Et puis on peut compter sur Bernard pour être vigilant, être une vigie pour vous, pour d'autres dissidents. Voilà. Mais en tout cas, on était très heureux de vous avoir au point aujourd'hui. Merci beaucoup. Et nous suivrons la belle histoire qui est en train de s'écrire.